Solo ko. Now this time, ma-add ka. Okay, sa single form mo, ang meron ka mo addition kay ma'am yung tutor mo. Halimbawa, 55 plus bando yung 48. Halimbawa. Okay, 2 digits by addition by 2 digits. Nandiyan nyo lang single form mo. Kay ma'am yung tutor mo. Ano ginimo nyo? In or paano mag-add numbers? Okay. Tandaan lagi, the same lang siya. Mag-add ka, subtract, multiply, labot, divide, the same na nga procedure. Tandaan, no? Ano tandaan? First, putin tugon ang number. Arrange the numbers vertically. 55 plus 48 para ta i-add. So, the same na siya nga procedure. First, unang imoon, patindugon ang number. Arrange the numbers vertically. Aligning all the last digits. Okay, align na siya. So, imoon ta mo na eh. 55. Ikapita. Sa dalawang ang 48. Ito po, munta. 4 pag 8 last. Amo nang ba? 8 plus 5 Tapos lang. Sa halimbawa. O, kasi sa unta, from right to left. 5 plus 8. 13. 3 carry 1. Ang 1, part na siya sa siningalinyada. Okay, sobra siya. Carry over na. Then, i-add na. 1 plus 5? 6 plus 4? 10. Or pwede man nga, 1 plus 4? 5. 5 plus 5? 10. Ito yung pila. Nakawala? Tapos hindi? Tandaan na? Amo na nga, ito nga procedure. Halimbawa, ugaman ta. Okay? No. 4, 5, 7, 8, 6 plus 7, 8, 3, 1, 5. Now, para hapos to deal with large numbers, butangan takama. Okay? Now, paano? 3 counts to the left. From right to left, pila? Pila niyo? 3 counts. So, isip ta. 1, 2, 3. Kama. Okay? Hindi naman niya, oh. 1, 2, 3. Kama. Tatlo lang. No? Para hapos. Tapos magbasa sa numero. Halimbawa, pila ni? 45,786 plus 78,350. Okay? Ang manang baya. Now, i-add ta. The same procedure sa kabina to, ha? 50 plus pila to, wala ka digit. Regardless kung how many digits, the same procedure. Ano na? First, arrange the numbers vertically. Aligning all the last digit. Okay? Pumunta ang 6. Pumunta ang 5. So, kung sila dapat. Okay? So, first, kopyahan ta. Pare. Let's copy. 4, 5, 7, 8, 6. Okay? Next. Okay? Sa dalawang ang aton nga 78, 315. I-align ta. Halimbawa, o, dito sa goal. 78, 3, 1, 5. Nagtupong sa wala? Wala. Kaya naglapaw siya. Dapat tupong sila. Last digit. Kung dribiho, 7, 8, 3, 1, 5. Tupong hindi? Hindi. Nagkabus. Dapat tupong sila. Okay. 7, 8. Tama. 3, 1, 5. Tupong hindi? Last. Pwede na. No? Kaya kinahanglan ito pumunta ang last digit. Kaya para ma-align ang tanan nga correct nga place value. No? Sang number. Okay? Then let's add 1 by 1. Tapos lang. Isa-isa onta. Oh. 6 plus 5? 11. Carry over mga sobra. 1 kag 1. Carry over na eh. Okay?
Ang 1, part na siya sa sininga column or linya or place value. Let's add 1 plus 8. 9. 9 plus 1. 0. Carry. 1. Ang sininga 1, part na siya sa sininga place value. Okay? Let's add. Isi sa unta. 1 plus 7. 8 plus 3. 11. Hindi ka ba no? Sipon siyang tutto sa kamot. 8, 9, 10, 11. 11. 1. Carry. 1. Let's add this. 1 plus 5. 6. 6 plus 8. 14. 4. Carry. 1. Sipan mo ang isundol mo ang kama. Ang 1, part na siya sa aton nga hindi nga mas value. 1 plus 4, 5. 5 plus 7, 12. 2, and share 154,100. Ang muna mag-add large numbers. Okay? Ako wala? Tapos hindi? Saan nga tapingan ito niya digits? Okay? Now 5, 6, 9, 8, 1, 4, 5 plus 9, 6, 8, 7, 4, 3, 7. Now first, para pos mag-add na hindi ka magsala sa large numbers, utangan na kama. Now from right to left, pinaka-steps. 3. Sipon ta. 1, 2, 3, kam. O, direta. 5, 4, 1, kama. 1, 2, 3, kama. Okay? So kami ara siya kama. Kasi parita ang mga place value ako sa ito. Okay? O, let's, sa ako na nibiyo, pila niyo? 5, 5, 6, 6, Correct. Very good. No? 5,698,145. Hindi naman niya. 9,687,437. Okay? Huwag mo na magbasa. Kama to kama. Now, let's add. No? Ang ating i-add million na. Pero the same na procedure. Nga mag-add kita sa 2 digit, 3 digit, 4 digit. The same. Ano? First, arrange the numbers vertically. Pati dugo ng number, tupungon tanan niya. Last digit. Tupungon na. Okay? So first, piyawan ta. 5, 6, 9, 8, 1, 4, 5. Hala. Okay? Then, copy sa dalom. Putang sa dalom. 9, 6, 8, 7, 4, 3, 7. Wala? Tupong hindi? Kaya tupong na, gin-arrays na sa itsaktong. Bigyan tak-add, no? Kaya ko nung ato nga pag-arrange sala man ang ato nga answer. Dapat i-tsakto ang ato nga mga place value. Okay? Let's add. 1 by 1. 5 plus 7. 2, carry. 1. 1 plus 4. 5. 5 plus 3. 8. Next. Dali kita. 1 plus 4. 5. 5 dali. Ano to yun? Follow ang kama. Next. 8 plus 7. 15. 5 carry. 1. 1 plus 9. 10. 10 plus 8. 8 carry. 1. 1 plus 6. 7. 7 plus 6. 13. Or 6 plus 6. 12 plus 1. 13. 3 carry. 1. Follow mo ang kama. 1 plus 5. 6. 6 plus 9. 15. Or 1 plus 9, 10, 10 plus 5, 15. 5.
15 million. 5,200. Okay? That's how you add large numbers. Let's have one last example. Now, how do we add this? Paano tayo add? The same procedure. No? Arrange the numbers vertically. Patindugon. Align all the last digit. Then add from right to left. Okay? Dili nga number, last digit 6. Dili ang last digit 7. 6, kag 5. So, bukod sa lingon, ang 6, 7, 6 kag 5 dapat tupong ang tanan. Ang mga last digit. Okay? Para eksakto tunulupong ang place value. Now, let's arrange. Copy this first. 5,786. Copy din 97. 9 and 7 tupong. Is it aligned? Last digit, align. Next, 6 ka. Then 6. Align nila. Tupong. 5 kapita. 5 here and 5. Tupong hindi. Oh, okay. Then we will add 1 by 1. Okay? From right to left. Isa-isa ta. 6 plus 7. 13. 13 plus 6. 19. No? 19 plus 5. 24. 4. Carry 2. Okay. Only one konta. 6 plus 6. 12. 7 plus 5. 12. 12 plus 12. 24. Okay. Tawag to part na sa sininga. Base value. Let's add 1 by 1. 2 plus 8. 10. 10 plus 9. 19. 19 plus 5. 24. 4 carry 2. 2. May 24 siya. Okay. So, ang hininga to, part sa sininga, base value. Let's add 2 plus 7. 9. 8, kama 5,900. That's how you add large number. Nakawala? Tapos hindi. Okay? So, very, very easy. Let's check this. Try and get one more.